নমস্কার, 99 নিউজ বাংলায় আপনাদের স্বাগত। আপনাদের সাথে রয়েছে আমি নম্রতা। আর এই মুহূর্তে যে খবরের দিকে নজর রাখবো, মেশিন দ্বারা লোডিং এর প্রতিবাদে অঞ্জালের শিদুলি সাইটিংয়ে বিক্ষোভ। কাজ ফেরানোর দাবিতে আন্দোলনে সামিল এলাকার বেশ কয়েকজন যুবক ও শ্রমিক। বিক্ষোভকারীদের দাবি কর্তৃপক্ষ দ্রুত তাদের কাজ ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করুক, অন্যথায় আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের পাশাপাশি অনশন কর্মসূচিতেও যাওয়ারও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তারা। যেমনটা ছবি আপনারা দেখছেন 99 নিউজ বাংলায়। অঞ্জালের সিন্দুলি সাইটিংয়ে মেশিন দ্বারা কয়লা লোডিং এর প্রতিবাদে বিক্ষোভে সামিল এলাকার বেশ কয়েকজন যুবক ও শ্রমিক। বিক্ষোভকারীদের দাবি কর্তৃপক্ষ দ্রুত তাদের কাজ ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করুক, অন্যথা আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলন ও অনশনে কর্মসূচিতে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিক্ষোভকারীরা। আমাদের সাথে টেলিফোন লাইনে রয়েছে আমাদের প্রতিনিধি প্রলয়। প্রলয়, তোমার থেকে বিস্তারিত জানবো বিষয়টা কি হয়েছে, আজ কি বিষয় নিয়ে এই বিক্ষোভ? নম্রতা, অন্ডালের শিদুলি কলেজে দীর্ঘ 12 বছর থেকে 15 বছর প্রায় এই এলাকার যারা যুবক বা যুবতী আছে তারা ওই কয়লার সেই টিও মাথায় করে তারা ওই কয়লা বেছে সেই কয়লা লোড করে। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে মেশিন দ্বারা মানে এই নতুন নিয়ম করেছে, মেশিন দ্বারা কয়লা ওই গাড়িতে লোড করা হবে এবং প্রায় কয়েকশো শ্রমিক তাতে বেকার হয়ে পড়বে, তাদের সংসার চলবে না, অচল হয়ে পড়বে। এই কারণে তারা প্রত্যেকটি জায়গায়, যে সকল জায়গায় ম্যানুয়ালি লোড হতো মানুষ মানে লেবার দ্বারা যেগুলো লোড হতো সেগুলোতে হচ্ছে না, যার কারণে শ্রমিকদের মুখে একটা বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে এবং তারা প্রত্যেকে জানিয়ে দিয়েছে যে আগামী দিনে কর্তৃপক্ষ যদি আমাদের কথা না শুনে সেক্ষেত্রে আমরা অনশনে পর্যন্ত যাব। কেননা এই ব্যবসায় আমরা দীর্ঘদিন ধরে করে আসছি, আমরা আর কোনো কাজের সঙ্গে যুক্ত হতে পারবো না। নম্রতা, বেশ প্রলয়, তোমার কাছ থেকে এখানে একটা বিষয় জানতে চাইবো, বিক্ষোভ কি এখনো চলছে? এখনো এই মুহূর্তে চলছে বলে যা শেষ পর্যন্ত খবর পাওয়া গেছে। আচ্ছা, কর্তৃপক্ষ তরফে কি কিছু জানানো হয়েছে? সেভাবে কর্তৃপক্ষ কোনো মুখ করতে চায়নি। আচ্ছা, বেশ প্রলয়, তোমাকে ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য। শুনবো কি বলছেন বিক্ষোভকারীরা। लोडिंग के लिए एजेंट मना किया है लोडिंग करने के लिए लेबर को। हम लोग लोडिंग करेंगे, लेबर लोडिंग करेंगे, उसको मशीन से लोड होने ही नहीं देना। हम लोग करेंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग अभी तो इतना लेबर जाएंगे कहाँ हम लोग के लिए सर? लोडिंग हम लोग बोल रहा है कि सर की लोडिंग नहीं करने देंगे लेबर को, तो हम लोग लेबर 10-15 साल से कर रहे हैं, हम लोग जाएंगे कहाँ? मैनेजर में बोल रहा है कि तुम कहीं भी जाए हमसे उससे कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग जो इतना दिन कर रहे हैं हम लोग क्या करें बताइए? तो बोल रहा है कि वो हम नहीं जानते हैं क्या होगा क्या नहीं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने ठीक है नहीं होगा तो हम बंद करके रखते हैं, कोई तो जवाब दो। एजेंट हमसे बैठता है उठता कुछ नहीं कर रहा, बात किया उस दिन चलिए मुंह मोड़ के, बोला तुमसे कोई लेना देना नहीं, लेना नहीं तो हमको आओ यहाँ बात करो क्या है क्या नहीं है। हम जेल में करो, हम 10-12 साल का काम निकाल दिए, अभी बोला तुमसे कोई मतलब नहीं है, ये गलत है ना। तो बोला आज तुम लोड करके ले जाना ही ले जाएंगे, तो ठीक कैसे ले जाएगा, आइए हम लोग सब धरना में बैठे हैं क्या करेंगे। और शासन साहब क्या बोला देखो तुम लोग है लड़ो, इसके बाद हम लोग तो हैं सपोर्ट में है हम लोग का, शासन इसका बात नहीं है नहीं होगा तो कल देखा जाएगा। बोला कल तक टाइम दिया है वो लोग भी, और जो टेंडर लिया है वो आ नहीं रहा है, इसको बुलाया जा रहा है वो आ ही नहीं रहा है। 3 दिन से 4 दिन बोला है कि थाना बुलाएंगे नहीं आ रहा है। हाँ तब लोग नहीं होगा, कभी ठीक है बात हो गया दी होगा, आज लोड नहीं होगा, आज रिटर्न जाएगा। जब तक फैसला नहीं तब तक लोड नहीं करने देंगे। हम लोग 40-42-45 जन है कि हम लोग मांग है कि हम लोग यहाँ लोडिंग करते तो 10-12 साल से करेंगे करते रहेंगे, यही हम लोग का मांग है। काम नहीं मिलता आंसर में बैठेंगे हम लोग सर, आंसर में बैठेंगे कोई उपाय नहीं हम लोग का। हम लोग यहाँ पर वही आए जियो गाड़ी बोला लोड करके ले जाएंगे, हम लोग देखने हैं कि देखे कैसे लोड करके ले जाएगा, वो लोग भी देखना होगा ना। एजेंट को जब बुला रहे हैं हम लोग बैठ नहीं रहा तो हम लोग क्या करें? हम लोग भी बैठना चाहिए ना कि क्या बोल रहा क्या नहीं। 40 लेबर है, 40 लेबर से ऊपर से 200 फैमिली है, 240 यानी कहाँ जाएगा ये लोग, कहाँ जाएगा फैमिली कहाँ जाएगा, हम लोग बाल बच्चा कहाँ जाएगा? इसमें बाल बच्चा पढ़ाई लिखा है, खाना पीना है, इसमें सब कुछ, इसमें हम लोग का भी खर्चा है, कहाँ जाएगा तो बताइए। এখনকার মতো এই পর্যন্তই। পরবর্তী আরো অন্যান্য আপডেটের জন্য নজর থাকুক 99 নিউজ বাংলায়। 99 নিউজ বাংলা, বদলাবো আমরা। আপনারা দেখছেন 99 নিউজ বাংলা, বদলাবো আমরা।